क्वेश्चन रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु किसी आसी तो आरंभ शेष पर्यंत निहाती भाव देखिए जदि प्रथम थर चैनल को आसी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु प्रथम प्रश्न आम आलोचना करवा दि डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प दि लर्नर्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट लर्नर हेल्प दि टीचर। दि डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प दि टीचर। टीचर मान को केमिति साहाय्य करे कौन ना डायग्नोस्टिक टेस्ट ओडिया रे जदि कहवा निदानात्मक परीक्षणटा शिक्षक मानक केमिति साहाय्य करुछि टू अंडरस्टैंड दि लर्नर्स। एटा ठीक अछि। टू नो दि लर्नर्स अचीवमेंट, टू नो टीचिंग लर्निंग वीकनेस, टू मेजर दि आईक्यू ऑफ दि चाइल्ड। डायग्नोस्टिक टेस्ट रे कौन हुए ना पिला केते शिखिछि बा केते जानिछि से विषय आमे धारणा पाई थाउ एवं कौन तार बारंबार दुर्बलता रहुछि। लर्निंग गैप मेनली कौन जना पड़े डायग्नोस्टिक टेस्ट रे लर्निंग गैप शिक्षण रे जो दूरता रहुछि बा शिक्षण दुर्बलता रहुछि सेटा हमें जानी थाउ। तो ये हो ऑप्शन ए हो टू अंडरस्टैंड दि लर्नर शिक्षार्थी विषय रे भी जानी थाउ। ता सहित एठी आपणकर रहुछि देखंतु टू नो टीचिंग लर्निंग वीकनेस एटा भी हो पारिबो। टू नो टीचिंग लर्निंग वीकनेस माने शिक्षण रे टू नो टीचिंग लर्निंग वीकनेस। तो आम ऑप्शन ए को नेवा कहीं ऑप्शन ए को नेवा ना शिक्षार्थी विषय में यहाँ बुझी था डायग्नोस्टिक टेस्ट शिक्षार्थी कौन दुर्बलता रोचे एटू टीचिंग लर्निंग वीकनेसटा यहाँ कौन आसीज टीचिंग लर्निंग वीकनेस जोटा आपण मानकर रोचे टीचिंग लर्निंग वीकनेस एथिरे कौन हम जो शिक्षण रे जो असुविधा रोचे एक्चुअली सीसीई रे यही सब जिनिस आम जानी था। सीसीई सीसीई माने कौन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएशन है यहीटा भी हो पार। तो ये आपणकर देखो ऑप्शन पूरा सामान ए भी हे सी भी हे। तो आम कौटा को बेटर नेबा देखु शिक्षार्थी विषय जाना शिक्षार्थी जो दुर्बलता कथा कहूँ बारंबार कौन भूल करुँच से विषय में जाना यहाँ भी ठीक हो पार। टू नो दि लर्नर्स अचीवमेंट यहाँ अचीवमेंट टेस्ट रे हे यहाँ हे ना। टू नो टीचिंग लर्निंग वीकनेस जेहेतु डायग्नोस्टिक टेस्टा शिक्षार्थीर कौन होची ना शिक्षार्थीर दुर्बलता विषय जानीपारुछु ता सहित टीचिंग लर्निंग जेहेतु कही माने जो शिक्षण शिक्षादान जो असुविधा रोची सेटा भी जानीपर। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जेहेतु लर्निंग वीकनेस वर्ड यूज होची ऑप्शन सी को करवा है आपणकर एग्जाम रे यही भाया क्वेश्चन आसो जदि ताहेले आपण ऑप्शन सी को ठीक करेंगे टू नो टीचिंग लर्निंग वीकनेस ना ऑप्शन ए भी हो पार है ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कन्वर्सेशन चार्ट इज यूज्ड बाय द टीचर बिकॉज इट डेवलप कन्वर्सेशन चार्ट कन्वर्सेशन चार्टा कौन माने कथा हबार जो गोटे धरतु दुकानी आ ग्राहक होती कि टीचर स्टूडेंट होती कि डाक्तर पेसेंट होती गोटे चार्ट तैयारी कराई तो से चार्ट जो रोचे से चार्टा कहीं डायलॉग गुड़ाक से माने टीचर कौन कहते स्टूडेंट कौन कहते तो कौन हम करेक्ट आंसर कौ स्किलटा डेभलप कर कन्वर्सेशन चार्ट्सटा निहाती भाव आपणकर स्पोकेन स्किल डेभलप कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा with a view to making learning more effective the learner should start learning this skill in the following order माने लैंग्वेज लर्निंग टा मोर इफेक्ट केते बेले हेबो एटा तो समस्ते करि परिबे। प्रथमे आपनकर कोन हेबो लिसनिंग हेबो प्रथमे पिला सुनिबो तापरे कहिबो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो एटा हे जेबो ऑप्शन डी हे जेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा The teaching of grammar in elementary and secondary stage should aim at एटा बहुत थर एग्जाम रे आसी देखो ये क्वेश्चन रिपीट होची जे प्राथमिक स्तर रे एवं माध्यमिक स्तर रे आमे कहीं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा इंग्लिश ग्रामर रो उद्देश्यटा कौन तो जो मैंने 4C कहले सौदामिनी सुजेता बिंदु सुचिस्मिता धीरेन सार मैडम ने बहुत बढ़िया कहते तो कहीं पढ़ेबा ना लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शन एम एट लैंग्वेज स्किल माने कौन जो 4टी स्किल रही जो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग कथा कहले
ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ କହିଲେ ସେ ସବୁ ସ୍କିଲ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଇଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପିଲା। ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଦି ଟର୍ମ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ତ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। 5 ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅନୁପମା, ଅଞ୍ଜନା, କୁଜୁର, ଅପସନ୍ ସି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦେମ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଏଡ଼ିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭାଇଜ୍ ଦେୟାର ୱାର୍କ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ପୁରା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମ ହେବ, ପିଲା ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ହୁଏ। ଚିନ୍ତା କରିବ, କାହା ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଭାବିବ, ଯଦି ଭୁଲ ଲେଖିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବ, ଏଇଟା ସବୁ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର OTT ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ତଳେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 8658984556। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାସେ ଅଛି, ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ଦି ସ୍ପୋକେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4 ମ୍ୟାକ୍ରୋ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ ଥ୍ରୁ। ଦି ସ୍ପୋକେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4 ମ୍ୟାକ୍ରୋ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ এই ସ୍ପୋକେନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇପାରିବ। 6 ନମ୍ବର କଥା, ଏନଗେଜିଂ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ ଏଜ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ। ଇମୋସନ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ସ୍ପୋକେନ୍ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏନାବଲିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ କନଭରସେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ লিডিং টু কম্ୟୁনিকেটিভ କମ୍ପିଟେନ୍ସ, এইটা ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 7 ସି ମମତା, କ୍ରିସ୍ ବେହେରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କନଭରସେସନ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, କନଭରସେସନ୍ ହେଉଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ କନଭରସେସନ୍ ରହିଲା, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ମାନେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରେ, ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବା। In which year the SCRT Odisha prepared the state curriculum framework? SCRT ମାନେ କ'ଣ, State Council of Educational Research and Training, SCRT ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେବେ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରିଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ SCF କେବେ କରିଥିଲା, NCF ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଆସିଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆସିଥିଲା କେବେ, 2007 ମସିହା। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତୃପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଧାନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 2007 ମସିହା, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 2007 ମସିହାରେ ଆସିଛି। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ବାଏ। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କେମିତି କରିବା, ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂକୁ କେମିତି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା, ଏଇସବୁ କଥା ଯଦି ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦି ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009 stipulates that learning should be, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, 2009 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର RCFCE ବା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ 2009 ଆସିଲା, କେମିତି ହେବା କଥା। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ, କେବଳ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସେଟା ସୀମିତ ରହିବ। ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାନର୍। ତ ଅପସନ୍ ବି କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି କରିଦେବା ହେଲା। ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସୁହାଇଲା ବୋଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ହେଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାନର୍ସରେ କରିବା। ତାପରେ ଯିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୟଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣର ସିମ୍ ଟୁ ଲୁଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଲେସନ୍ ଦି ଟିଚର୍ ସୁଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହରାଇବେ
ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? allow them to go out and play, ask them to sleep for a while, tell them a story। ତ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟେଲ୍ ଦେମ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗପ କହିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆର୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଭାର୍ବ ବିକଜ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି। ଯେଉଁ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆକ୍ସନ୍ ଭାର୍ବରେ ଲେଖିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଡିଫାଇନ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବେ, ସେଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ଭାର୍ବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ, ସେଇଟା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ ନା ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। କେଉଁଟା? ବିକଜ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟେଷ୍ଟେଡ୍। ପିଲା ଯଦି କହିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କହିଲେ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝାଇବେ, ବୁଝାଇବେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 12 ନମ୍ବର, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହାସଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ କରିବେ, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ କରିବେ। ଯୋଗ କରିବେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାର ତ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସଫଳତା ହେଲା କି ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ ସବୁବେଳେ। ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍? ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ କେଉଁଟା ନୁହଁ? TOOL ଟୁଲ୍। ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ନୁହଁ? ଅବଜରଭେସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍, ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେନ୍ ସୁଡ୍ ଏ ଟିଚର ଡିଜାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫର୍ ଏ ଲେସନ୍? କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି? ଆଫ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟିଂ ଦି ମେଥଡ଼, ଆଫ୍ଟର ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଆଫ୍ଟର ରିଡ଼ିଂ ଦି ଲେସନ୍, ଆଫ୍ଟର କଲେକ୍ଟିଂ TLA। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେବ? ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯିବ। ତ ଆଫ୍ଟର ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଗଣିତର ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛେ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। Which is the receptive skill of a language? ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ରିସିଭ୍ କରିଥାଉ। ରିସିଭ୍ରୁ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ କିଛି, ପଢ଼ିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତ ଲିସନିଂ ଆଉ ରିଡ଼ିଂ, ଲିସନିଂ ଆଉ ରିଡ଼ିଂ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବିଜୟ, ହରିପ୍ରିୟା, ନନ୍ଦିତା ଦାସ, ସୁରମା ନାୟକ, ଲତା ବେହେରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୟାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ knowledge of internal process crucial to the understanding of learners? Which theory of language learning has found knowledge of internal process? ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ 4ଟି ଥିଓରି କୁହାହେଇଛି, କେଉଁ ଥିଓରିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍, ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ବ୍ରେନ୍ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ତ ଆମର କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା, ମେମୋରି ହେଲା, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ହୁଏ? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରିରେ କୁହାଯାଇଛି। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରି କୁହାଯାଇଛି କି? ପିଆଜି କହିନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିବ କହିଛନ୍ତି। ତ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରି ହେଇଗଲା ସେଇଟା। ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍, ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଲେଖିବାଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍।
Learning of English in India as a second language has been so important and inevitable since लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इंडिया रे जो आम इंग्लिश पढ़ुचे से कौन सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से पढ़ुचे कहीं पढ़ुचे इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज पीपल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली ऑनर्ड जो मैंने इंग्लिश कहते बहुत सम्मान दि जाए इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री तापर इंग्लिश ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एटा एप्रोप्रिएट हम इंडिया इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिशटा गोटे लिंक लैंग्वेज आम जो धरतु ओडिशा बिहार बंगला जो रोचे कौन करे लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टाट मल्टीलिंगुअल कंट्री एटा भी ठीक अच्छी गोटे प्रकार है किंतु जेहेतु इंग्लिश जे लिंक और इंटरनेशनल लैंग्वेज कथा कहूँ से लिंक लैंग्वेज जेहेतु कहूँ से आम यहीटा को चूज करवा है ये आमर विभिन्न भाषा मध्य समन्वय रखी थाए नेक्स्ट जीवा the alphabetic method, the phonic method, the word method and the sentence method are associated with ये जो चारोटी मेथडटा लिसनिंग रे करा जाए ना स्पीकिंग रे करा जाउछि ना हमर जो रीडिंग किमा राइटिंग कोथिरे एटा करा जाउछि अल्फाबेटिक मेथडटा कोन ओडिया रे कहले वर्णानुक्रमिक पद्धति मन पकांतु वर्ण लेखा जो पिला जानिबो सेंटेंस मेथड गोटे सेंटेंस पढ़िबो वर्ड मेथड गोटे शब्द पढ़िबो एटा सब रीडिंग रे हुए कोथिरे हुए रीडिंग रे हुए पठन रे हुए in order to assess the all round development of a learners the teacher has to take the help of all round development पे हमें कोई इवैल्यूएशन करिबा यूनिट एंड इवैल्यूएशन टर्म एंड इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मंथ एंड इवैल्यूएशन तो निहाती भावे प्रथमे जो आंसर देछंती आपनकर देखिबा कि आंसर देछंती नयनी बेहेरा सेवती पात्र पवित्र मोहन नायक तो ये करेक्ट आंसर हो सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज एटा तो समस्त करि पारबे ओडिशा रे इंग्लिशटा केमिति पढ़ा जाउची को लैंग्वेज हिसाब से पढ़ा जाए फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ सेकंड लैंग्वेज हिसाब से हमें पढ़ुचे इंग्लिश को द राइट सीक्वेंस फॉर लर्निंग द फोर मैक्रो स्किल एटा तो समस्त जानछंती जे आमे केमिति पढ़िबा ए क्वेश्चन गुटे आसीथिला आगरु प्रथमे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ स्किमिंग टा कोन स्किमिंग टा कहार गोटे सब स्किल स्किमिंग होउची स्किमिंग हला जे हमर जो सारांश जिस्ट गोटे पेपर पढ़िले से पेपर रु जो पैराग्राफ लिखाई दो तार सारांश आपण ग्रहण करेंगे तो निहाती भाव यहाँ रीडिंग रोटे सब स्किल कहार सब स्किल देखो जो ऑप्शन सी करुँचे मन पकातु स्किमिंग स्कैनिंग यहाँ आपण मानक पढ़ा भी है सब स्किल ऑफ रीडिंग मुझे पढ़ेनि कि समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ दैट स्किल समराइज करवा सारांश तैयारी करवा नोट लिखा रिपोर्टिंग करवा यहाँ कहार गोटे स्किल यहाँ निहाती भाव गोटे राइटिंग रो स्किल कहार स्किल राइटिंग रो स्किल होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय होलिस्टिक इवैल्यूएशन केमिति करा जाए निहाती भाव यहाँ समस्ते जानते सीसी द्वारा करा जाउछि द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ केबे करा गला 26 नंबर क्वेश्चन किए प्रथम आंसर देवे देखा 2009 प्रीमियम बहुत बढ़िया यहीटा 2009 मसीह करागला किंतु लागू है के 2010 केम इंटू फोर्स जदि लिखला के कार्यकारी है केम इंटू फोर्स जदि कहगला ओडिशा 2010 मसीह आसी व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ରିଡ଼ିଂ ହ୍ୟାବିଟଟା କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ରିଡ଼ିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଡ଼ିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ରିଡ଼ିଂ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିନ୍ସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଦି ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, learning and using the language skill in appropriate situation, learning to speak fluently in public, writing good books in that language। देखो ये कौन कहला सब स्किल को शिखा कथा कहला। सेकेंड सेंटेंस रे कौन कहला लर्निंग एंड यूजिंग, शिखा भी और व्यवहार भी करवा। स्टडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस, कहीं हमें इंग्राजी को सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से पढ़ुचे। टू स्पीक लाइक द इंग्लिश, इंग्लिश रे कहवा। टू रीड शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स टू नो देयर कल्चर, विभिन्न कवि मानकर कविता पढ़ा कथा। टू ओपन विंडो टू टेक नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, एटा है करेक्ट आंसर। एटा कौन आम गोटे झरका काम करे पृथ्वीर विभिन्न देशर ज्ञान संस्कृति परंपरा जानिबा पाई। तो ऑप्शन सी। Which is not a guiding principle of NCF 2005? NCF 2005 रो गाइडिंग प्रिंसिपल कोटा नो पांचटा गाइडिंग प्रिंसिपल अछि। पंचदर्श नीति बोली कहा है। नुहे पचारिछि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, एटा ठीक अछि। एंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग ए जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी देखिबा। एंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोड मेथड, एटा भी ठीक अछि। माने कोन घोषा पद्धति रु मुक्त करवा। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर रिलेटेबल बा फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन को नमनीय करवा, एटा भी ठीक अछि। तो ऑप्शन बी हे गला करेक्ट आंसर। तापर जिबा नेक्स्ट। तो एटा 30 रु 100 पर्यंत आपनकर रहउची कोन वोकाबुलारी रहउची, इंग्लिश ग्रामर रहउची हला। 1 रु 30 पर्यंत थिला पेडागोजी, तापर ग्रामर सेक्शन आसीला। अल्बर्ट became an American citizen, the underlying noun phrase is एटा कौन हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट। देखो SVO सब्जेक्ट पर तो ऑब्जेक्ट था ठीक अच्छी, किंतु एटी कौन हम 31 नंबर क्वेश्चन आल्बर्ट बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन को जो हटे देवा ताहले किसी बुझा पड़ू ना अमेरिकन बिकम सॉरी आल्बर्ट बिकेम। तो ये कंप्लीट जेहेतु सेंटेंस को करूँ से कहला कम्प्लीमेंट। आउ एडजंक्टा कौन नथिले भी चलो, सेटा थिले केते नथिले केते, नथिले भी कौन सी मीनिंग रे सेंटेंस रो मीनिंग रे परिवर्तन हो ना, सेटा से भलिया जिनिस को एडजंक्ट कहाए। माय फ्रेंड मिस्टर मदन मोहन महांती हैज प्रेजेंटेड मी विथ ए डैश वॉच ऑन माय बर्थडे, एटा आपनकर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव रे एटी कौन कौन होची देखिबा। न्यू, न्यू गोटे कौन एटा एज को बुझेइबो, गोल्डटा कौन मेटाल को बुझेइबो, आ नाइसटा कौन ओपिनियन को बुझेइबो, ओपिनियन। तो ऑर्डर जदि देखिबा प्रथमे किए आसीबो, प्रथमे ओपिनियन आसीबो, तापरे एज आसीबो, तापरे मेटाल आसीबो। तो आसीगला हमर ओपिनियन रे नाइस, एज रे न्यू, मेटाल रे गोल्ड। विथ ए नाइस न्यू गोल्ड, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जीवो करेक्ट आंसर। आई एम भेक्सड माय बाइसाइकिल ऑलवेज डैश मी ट्रबल। तो ये क्वेश्चन टा बहुत जन भूल करेंगे कहीं ना जेहेतु ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज थे कौन हुए मु सब बेले स्कूल जाए, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मु सब बेले पाठ पढ़े, आई ऑलवेज रीड। ऑलवेज थे प्रेजेंट सिंपल हुए, कौन हुए प्रेजेंट सिंपल हुए। भेक्सड माने कौन विरक्त हो, मु विरक्त मत विरक्त लगी जाऊँ कहीं ना माय बाइसाइकिल ऑलवेज अच्छी माने प्रेजेंट सिंपल हवा कथा, गिफ्ट्स हवा कथा, किंतु गिफ्ट्स एटी हेब ना कहीं ना ये भेक्स है एनोएट ये शब्द जदि लगुच ताहले कौन हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाए, ऑलवेज थिले भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेबो। आई एम भेक्सड माय बाइसाइकिल इज गिविंग मी ट्रबल, ये भलिया हेबो। द पैसिव ऑफ
ହାର ବିହେଭିଅର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମି ଇଜ୍, ଏହାର ପେସିଭ୍ଟା କ'ଣ? ହାର ବିହେଭିଅର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେସିଭ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାର ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ବିହେଭିଅର ହେଲା ସରି ହାର ବିହେଭିଅର ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ଭାର୍ବ, ମି ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଲେଖିବା, ମିକୁ ଲେଖିବା କଥା, ମିର ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ଆଇ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭାର୍ବକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏସ୍ ଭି ଓ କଲେ, 2 ନମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଲେଖିଲେ, 3 ନମ୍ବର ଭାର୍ବକୁ ଦେଖିଲେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱାଚ୍ ୱେର୍ ଲାଗିବ ଆଉ V3 ହେବ, বা ୱେଣ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ୱାଚ୍ ୱେର୍ ଗନ୍ ହୁଏ। ଆଇ ୱାଚ୍ ଗନ୍ଟା କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ, ଆଇ ୱାଚ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବାଏ ହାର ବିହେଭିଅର, ବାଏ ହାର ବିହେଭିଅର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଇ ୱାଚ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବାଏ ହେବ ନାହିଁ ଏଠି, ସରି ହାର ବିହେଭିଅରଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ ବାଏ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟ୍ ହାର ବିହେଭିଅର ହେବ। ଆଇ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଟ୍ ହାର ବିହେଭିଅର, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ସି ଏଟ୍ ହାର ବିହେଭିଅର ହେବ। ଦି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ରମଣ ସେଜ୍ ଆଇ ମେ ସିଟ୍ ଫର୍ ଦି OS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଏହାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଏହାର ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା, ଏହାର ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋଡାଲ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଏହାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରମନ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଠି ସେଡ୍ ଅଛି, ରମନ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ହି ମେ ସିଟ୍ ଫର୍ ଦି OS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍, ସେଇଟା ହେବ। ତ ମେ ଜାଗାରେ ମାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇୟର୍ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। ରମନ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଫର୍ ଦି OS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍, ସେ ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବ। ରମଣ କହିଲେ ସେ ଏହି ବର୍ଷ OS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରେ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ କହିବ ସେହି ବର୍ଷ ସେ OS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରେ, ସେମିତି କହିବ କି? ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ନା ସେ ରମଣଟା ଏହି ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରେ। ଜନ୍ ସିଷ୍ଟର ମିସ୍ ଜିଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦି USA ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, କ'ଣ ଲାଗିବ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ଦି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି, ଜନ୍ ସିଷ୍ଟର ମିସ୍ ଜିଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଆଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଲାଗିବ ଏ ଲାଗିବ। Which of the following sentence is right? Hello, are you fine, ଏଠି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? are you, hello ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି, hello ପରେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଲାଗିବା କଥା, ତ ଲାଗିଛି ଏଠି hello, ତାପରେ ଏଇ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେବ, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ। ଅମିତ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ସନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବେଟର ଡେଜ୍ ଫୁଟବଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୁରା ଏଇଟା ରୁଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଡ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେବେ, ହେଡ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ସବେ କରିଦେବେ, ପ୍ଲେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ହେଡ୍ ବେଟର ଯଦି ଲାଗିଲା, ହେଡ୍ ବେଟର ଲାଗିଲା ମାନେ ବେସ୍ ଫର୍ମ, ଭାର୍ବର ବେସ୍ ଫର୍ମ ମାନେ ଗୋ ହେବ, ଗୋଜ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। ହି ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା, ହି ହେଡ୍ ବେଟର ଯଦି ଥାନ୍ତା, ଏଠି କ'ଣ ହେବା କଥା, ହି ସହିତ ଗୋଜ୍ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋ ହେବ, ବେସ୍ ଫର୍ମ ହୁଏ। ହି ହେଡ୍ ବେଟର, ଏଠି ଏଡଭାଇସ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଏଇଟା ବୁଝାଏ, ହେଡ୍ ବେଟର ପ୍ଲେ, ହେଡ୍ ବେଟର ପ୍ଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଅମିତ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ସନ୍ ହେଡ୍ ବେଟର ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ। ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫୁଲ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? I am having lot of things, I am having a lot of money, I am very busy, I am anxious, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫୁଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଦି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଟିଲେଟେଡ୍ ଦି ବଡିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭିକ୍ଟିମ୍ସ, ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ମ୍ୟୁଟିଲେଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ହେଇଯିବ ମେଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ, ମେଙ୍ଗଲ, ମ୍ୟୁଟିଲେଟେଡ୍ ଦି ବଡିଜ୍ ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା, ସିଭିୟର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାକୁ ମ୍ୟୁଟିଲେଟେଡ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତ
तो मैंगल हो। आफ्टर बीइंग कॉट कमिटिंग फर्जरी द मैन वाज पुट बिहाइंड द बार। पुट बिहाइंड द बार रो अर्थ कौन? पुट बिहाइंड द बार। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन किए प्रथम आंसर दूसरी 41 41 दिखाँ शीघ्र शीघ्र 41 डी कहले सौदामिनी। पुट बिहाइंड द बार माने कौन हम? इम्प्रिजन हम, बंदी करवा। अरेस्ट तो पुलिस केवल अरेस्ट करिवो, किंतु इम्प्रिजन माने पूरा जेल रे पुरे देवा। ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स डैश लाइंग ऑन द टेबल। ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स डैश, तो देखो एटी स्पेक्टाकल्स अछि, एटी स्पेक्टाकल्स अछि हैला। से स्पेक्टाकल्स को देखिए जदि आपण ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स डैश लाइन ऑन द टेबल कौन हेबो? एटा देखिए बहुवचन जदि करदे भूल हो जाइबो, एटा सिंगुलर हेबो। ए पेयर ऑफ जदि आरंभ रु लागिला एटी प्लुराल थिले भी सिंगुलर हेबो। ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स इज लाइंग ऑन द टेबल। तो यही भाया आपंकर बहुत सारा रूल्स रही इंग्लिश ग्रामर जोटा जानवा दरकार। से आप व्हाट्सएप नंबर जो अच्छी ए आप मेसेज करें इंग्लिश ग्रामर गोल्डन रूल पीडीएफ मात्र 149 से पड़ो। पूरा बहुत सारा रूल्स रही आपंकर ओटीटी एग्जाम जेटी आरआई अमीन जहाँ भी एग्जाम अच्छी ओडिशार सबुति से काम आसो। इफ मेरी डैश हिम सी वुड बी डिलाइटेड। इफ मेरी डैश हिम सी वुड बी डिलाइटेड। एटा हूँ कंडीशनल क्लज है। एतिकी पर्यंत आपन को इफ क्लज कहुए कमा पर्यंत, तापर कहुए मेन क्लज। देख मेन क्लज रे कौन लगी? वुड लगी, वुड प्लस भार्ब बी जोटा वुड प्लस भार्ब यदि लगी एटी पास्ट सिंपल हुए। तो ई मेरी सॉ हिम सी वुड बी डिलाइटेड। तो इफ क्लज रे पास्ट सिंपल थिले, मेन क्लज रे वुड प्लस भार्ब। एटा रूल्स अछि। आवर एग्जामिनेशन डैश ऑन मंडे नेक्स्ट। नेक्स्ट मंडे रे हमरो एग्जामिनेशन हेबो। आवर एग्जामिनेशन तो ये बेटर कौन है ना? स्टार्ट्स हेबो। स्टार्ट्स फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट सिंपल माध्यम रे आमे रिप्रेजेंट करि पारू। एटे जानि थांतु। माय पेरेंट्स वेंट टू राउरकेला डैश ए कार। 45 रे कौन हेबो? माय पेरेंट्स वेंट टू राउरकेला डैश ए कार। देखो ये एक्चुअली आमर कौन हुए? बाय कार हुए। मु बाय कार जाऊँगी बोली कहवा, किंतु एटी ए लागिगला जदि दी लगुच कि एन लागिगला आर्टिकल जदि लग जाए कौन हम ना? इन हो। कौन हम? इन ए कार हो। ऑप्शन ए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश अटेंड द मीटिंग। वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश अटेंड द मीटिंग। तो ये बहुत जन भूल करते। माय फ्रेंड्स अच्छी बहुवचन अच्छी, बहुवचन को देखिकी हैव करदेवे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव अटेंड द मीटिंग, एटा भूल हो। कहीं मुझे आप रूल्स कही मन पकातु। वन ऑफ, इच ऑफ, नोन ऑफ, यही सब जो लगी आठी प्लुराल थिले भी सिंगुलर भार हुए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स माने कौन? मो सांग मान मध्य जड़े को बुझाऊँ। तो हैज हैज हो करेक्ट आंसर। ऑनर योर पेरेंट्स। ऑनरटा गोटे कौन? ये एडजेक्टिव, भार्ब, नाउन, एडभार्ब। ऑनर्स। ऑनर योर पेरेंट्स, तुम बापा माँ को सम्मान दियो। तो यहाँ भार विषय व्यवहार है। तो जो मैंने ऑप्शन बी कहले बहुत बढ़िया। एट पुरी डैश कैन बी क्वाइट रफ। एट पुरी डैश कैन बी क्वाइट रफ। ये देखा 48 नंबर क्वेश्चन किए प्रथम कर 48 क्वेश्चन किए करिए देखिबा। जितेंद्र पात्र कहले प्रथमे। एट पूरी दिस सी है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स गुड़ाक जमी स्काए है लगे कि ना दिस स्काए कह जाए कि नहीं। तो से एट पूरी दिस सी कैन बी क्वाइट रफ हो करेक्ट आंसर। आर्टिकल लगे वी डैश ऑन द प्लेटफॉर्म सिंस 3 o'clock। वी
dash on the platform since 3 o'clock. आमे प्लाटफर्म रे 3टारू अपेक्षा करी आसुअछु तार अर्थ कोन 3टारू अपेक्षा करूछन्ती माने वर्तमान भी अपेक्षा पास्ट रु गोटे घटना घटिदिबो प्लस वर्तमान घटिबो सेटा पास्ट सेटा कोन होय प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होय तो वी हैव बीन वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म सिंस 3 o'clock माने 3टारू अपेक्षा करूछु वर्तमान यदि अपेक्षा करूतांते एटा हेतांता आर वेटिंग हेतांता किंतु एबे भी वेटिंग करूछन्ती ता पूर्व भी वेटिंग करी आसुछन्ती ना तो सेटा हेइबो 49B व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट एई भितरु कोटा ग्रामेटिकली करेक्ट कोन 50 नंबर क्वेश्चन तो ये करेक्ट आंसर है जो आपनकर देखंतु आलस एटी भी लागुची माय फ्रेंड इज डेड एटी भी एक्सक्लेमेटिव मार्क लागिबो ठीक अछि नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन टा 51 नंबर क्वेश्चन टा आपनक पई कमेंट करिवे काली 50 रु 100 पर्यंत आमे आलोचना करिवा तो यार ऑप्शन कोन हेबो निहाती भाबे कमेंट रे कमेंट करिवे एवं जो मैंने हमर बैच नै नाहंती ओटीटी बैच जॉइन नै नाहंती आज भी सुजोग अच्छी जॉइन हुंतु मात्र 400 टंका रे ए जो व्हाट्सएप नंबर देछि तले से मेसेज करिकी कांटेक्ट करि पारिबे तो ठीक अच्छे समस्त को धन्यवाद देकी रहिबा 51 नंबर क्वेश्चन टा आपण कमेंट बॉक्स रे करंतु कमेंट।